व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज सेकंड ब्लॉग शूट करने वाला हूं। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था सप्लीमेंट के ऊपर, उसके लिए बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक्स आप सभी को। तो आज सेकंड ब्लॉग में JBR के ऊपर शूट करने वाला हूँ। जुमेरा बीच रेसिडेंस, उसमें एलिंग व्हील वगैरह है, जाइंट व्हील है और बहुत सारे उधर के स्टफ्स है, उसके ऊपर मैं शूट करूँगा और देखते हैं क्या होता है। तो होप फॉर बेस्ट। चलो टिल देन सी द व्यू। फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूं यहाँ पे। तो अभी थोड़ा चलना बाकी है, फिर आ जाएगा JBR बीच। तो अभी मैं हूँ मरीना बीच पे हूँ, मरीना वॉक बीच। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. ये रिक्शॉस होटल है, 5 स्टार दुबई का 5 स्टार होटल रिक्शॉस। उसके पीछे हिल्टन है और उसके पीछे जुमेरा बीच है। स्टार्टिंग ऑफ द बीच, हम बीच पे पहुंच गए हैं। जस्ट रेडी फॉर एंटर JBR बीच, जुमेरा बीच रेसिडेंस। ये हिल्टन होटल है, 5 स्टार होटल दुबई का। तो फ्रेंड्स, मैं दुबई बीच पहुंच गया हूं। अभी मैं दुबई बीच में इधर बैठा हूं, सो आई कैन गिव यू द व्यू। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm. एंड व्लॉग इज़ ओवर नाउ। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर। फिर अभी नेक्स्ट मैं व्लॉग ट्राई करूँगा, अच्छा कोई कंटेंट रहे, अमेजिंग कंटेंट रहे। अभी ये नॉर्मल बीच का बनाया था मैंने। अभी लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग। आई विल कम बैक सून टू माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन एंजॉय और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो। एंड सी या बाय।